Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Pari. Di sini saya akan mengerjakan lab 3 yaitu Introduction to Amazon EC2, lab overview and objective. Jadi di sini ada availability zone, security group, di dalamnya ada EES web server. This lab provides you with a basic overview, launching, resizing, managing, and monitoring an Amazon EC2 instance. Amazon Elastic Compute Cloud Amazon EC2 is a web service that resizable compute capacity in the cloud is designed to make web-scale cloud computing easier for developer. Amazon EC2 simple web service interface allows you to obtain and configure capacity with minimal friction. It provides you with a complete control of your computing resource and lets you run on Amazon proven computing environment. Amazon EC2 reduce the time required to obtain and boot new server instance to minutes, allowing you to quickly scale capacity and boot up and down as your computing requirement change. Amazon EC2 changed the economic of computing by allowing you pay only for capacity that you actually use. Amazon EC2 provides developer the tools to boot failure resilient application and isolate themselves from common failure scenarios. After completing this lab, you should be able to do the following. Jadi yang pertama itu kita bakal bisa launch, menjalankan web server dan dengan termination protection yang telah aktif. Lalu monitoring EC2 kita, instance kita, modify, edit security group, di mana si web server itu menggunakan allow HTTP access. Terus resize your Amazon EC2 instance to scale and enable stop protection. Terus mengeksplorasi EC2 limits, terus mentes stop protection dan juga stopping EC2 instance kita. Durasinya itu 35 menit. AWS Service Restriction di lab ini kita hanya bisa mengikuti lab panduan dari lab saja. Lalu accessing di AWS Management Console kita bisa kita bisa launch your Amazon EC2 instance. EC2 ya, kita in AWS Management Console choose service and choose compute and then choose EC2. Kita bisa EC2 verify that your EC2 console is currently managing resource on North Virginia. Jika sudah, kita bisa launch instance. Dengan nama webstore. Amazon application OS image, kita pilih Amazon Linux ini. Amazon Linux kita pilih 2023 sudah, template sudah ikutin, launch permission that control with AWS account, upload device mapping that specifies the volume to attach and to the instance when it's launched. The template for volume the instance for example on operating system. Ini kayaknya tidak ada. Kita pilih T2 Micro. Selanjutnya kita pilih KP, login, kita pilih 4K,
network setting kita pilih edit, VPC ini kita pilih VPC, VPC, lalu subnetnya kita pilih public subnet 1, public subnet 1, dan juga grid security group. Deskripsi security group web server. Lalu selanjutnya inbound security group, notice that one rule exists. Where's inbound security group rules, notice that one rule exists. Ini wipe. Oh, kita ulang. Kayaknya langsung keluar. Web. Kita pilih Amazon Linux, ini pilih ya 61 MB. 2023 6 ya. Ini kita skip, pilih T2 micro. Pair ini kita pilih Foki, security group. VPC, pilih public subnet 1. Ini kita ganti jadi dan kita hapus. Sudah, kita lanjut ke bawah. Di configure section, configure ini keep the default setting. Sudah, kita masuk ke advance. Termination. Where's the protection, kita pilih aktifkan. Bawah user data. Gimana sih? Di bagian bawah kita masukin ini source code-nya. Jika sudah, when you launch an instance, you can pass user data to instance. Your instance is running Amazon Linux 2023. The shell script is specified will run as a root as a server operating system user. When the instance starts, the script will install an Apex web server (TPD). Configure the web server to automatically start on boot. Run the web server once it has finished installing. Create a simple web page. Ini apa yang kita dapat ya di script ini.
Setelahnya kita bakal launch instance. Sudah screenshot, terus view all instance. Pilih web server. Di details. Apa details? Oh, ini rinci. IPv4 dia bakal, oh ini IPv4 private. You can use the contact instance from the internet to track the window differ upward at first pending state. Bukan belum jalannya. Wait for recent display following state running and to oh ini belum tes refresh inisialisasi. Pas refresh lagi lama banget ini web server, tapi dia udah menjalankan. Ya ini mungkin kita tinggal dulu, kita masuk ke selanjutnya kita duplikat dia. Cut choose the status check tab. Oh, kita pilih menginisialisasi status check. Nanti dulu bahasa Inggris. With monitoring, you can quickly determine whether Amazon EC2 detect any problem that might prevent your instance from running application. Amazon EC2 perform automated check on every running EC2 instance to identify hardware and software issues. Notice that both system reachability instance and disability check has reachability where itu mungkin sini. Oh ini sistem reachability successful, and ini instance status check itu belum ya. Reachability masih inisialisasi, coba sekali lagi. Salah. Oh, ini udah selesai, berhasil ya. Kita cek sini di details, kita screenshot.
Sudah, kita masuk ke monitoring tab, monitoring, kita bisa display Amazon CloudWatch metric for your instance. Currently, there are not many metric to display because the instance was really launched. Ini baru dibuka, jadi kita nggak di sini nggak bisa melihat beberapa metrik yang nggak bisa dilihat, nggak ditampilin karena baru ke jalan ini. Jadi kita bisa pilih tiga dot tiga titik di graf manapun. You can choose enlarge, select three dots and select enlarge to see the expanded view of the chosen metric. Oh gini, Amazon EC2 send metric Amazon purpose for your EC2 instance basic 5-minute monitoring is enabled by default. Nah, ini kayak detailnya dari graf yang tadi. Explore lab. Oke, back kita kita balik ke menu action, kita balik ke menu sebelumnya. Kita close aja kayaknya. Ini, kita sudah, kita pilih action, terus pilih select monitor and troubleshoot. Ini dan juga kita pilih get system log, dapatkan log system. The system log display the console output of the instance, which is the valuable tool for problem diagnosis. It is especially useful troubleshooting kernel problems and service configuration issues that could cause an instance to terminate or become untraceable before its SSH daemon can be started. If you do not see a system log, wait a few minutes and then try again. Kita tunggu sampai 5 menit lalu kita bisa refresh. Enggak muncul, harusnya kita masuk ini. Scroll to the output and note that the HTTP package was installed from the user data that you add when you created the instance. Hubungan ya? Nggak boleh ya. Sampai muncul. Ini kok nggak muncul-muncul ya? Kita yang bisa diambil. Oh, nah. Sudah muncul. Kita bisa lihat scroll through the output. Ini IP-nya mana? Oh, ini Foki. Oh, ini yang kita bisa nih fingerprint SHA. Oh iya nih.
256. Coba kita gedein dulu ya, tuliskan. Oke, sudah kita kembali sini. Choose cancel. Where cancel? Oh, coba tekan. Ensure web server is still selected. Ini masih bisa kepilih, masih kepilih. Action. Kita pilih action, terus monitor and troubleshoot, and get instance. Ini. Sudah, kita bisa display your Amazon EC2 instance console would look if a screen were attached to it. Nah, ini udah semuanya. Sama, kita terus pilih cancel. Congratulations, you have explored several ways to monitor your instance. Kita udah berhasil untuk mengerjakan task 2. Selanjutnya di task 3, update your security group and access the web server. Pertama, kita ke web server, is selected, details, tab details, terus kita pilih kita bakal ini kita buka, harusnya kita akses ini harusnya bisa kalau misalnya normal ya, tapi ini kan nggak bisa, itu karena kita web server di security groupnya itu nggak boleh kita inbound traffic dan bertabrakan dengan port 80 yang dimana itu bakal digunain untuk HTTP web request. Jadi this is demonstration of using security group. Ini demonstrasi dari menggunakan security group sebagai firewall untuk restrict, memberikan larangan untuk ke network traffic yang dibolehkan masuk dan keluar di sebuah instance. Nah, untuk memperbaiki ini kita bakal update security group itu untuk membolehin traffic di port 80. Keep the browser tab open buat return to the EC2 console tab. Di left navigation kita masuk ke security group. Kita pilih mana ini? Oh, di web server security group. Choose the inbound rules tab. Baru inbound ini ya, inbound action. Ya kayaknya entry rules, edit, terus jenisnya itu HTTP, HTTP, where ini HTTP, lalu kita pilih some source-nya anywhere, IPv4, choose save rules, save rules, save kita masukin, return to the web server that the professor opened and refresh the page.
kita sana ya. Oh, public, astaga. Ini hello from your web server. Ini berhasil. Jika sudah, kita lanjut ke task 4, yaitu resize your instance. Kita resize stop your instance ke S2 management console, dan kita pilih web server instance state. Kita pilih hentikan. Stop. Berhasil. Jika sudah, instance state display stop. Nah, udah stop, berarti kita lanjut ke nomor 41, yaitu pilih action. Select instance setting. Change instance type. Ini kita pilih tipe instance baru ya. Oh, ini T2 small. Habis itu kita ubah tipenya. Jika sudah, kita lanjut ke action. Change stop protection instance setting. Ubah stop. Change stop. Protection. Oh, ada dua. Kemudian select enable. Kita pilih web server, kita masukkan tindakan pengaturan intens buat penghentian. Kita enable, simpan. Sudah berhasil. Kita resize dengan web server install storage itu berarti penyimpanan. Action 5.
Action, where's action? Ini harus kita gedein. Aduh, mantap. Astaga. Astaga. Nah, harusnya sih masih lanjut ya, karena kita nggak ngapain. Di S1 stains away. Astaga. Jadi kita cepat-cepat ya guys. Kasihkan Virginia. Sudah ada. Udah ada apa belum sih? Western House. Kayak belum. Oh, astaga. Tutup ternyata. Oh, web server kita PDK. Kita lanjut di bagian bawah. Kita pilih storage, kanan, action, action, section, yeah. Sorry, modify volume.
masuk ke sini dulu. Oh ya, sini dulu kita pilih action. Nah, ini action, modify volume, apa volume? Saya 10. Modify. Start the reset. In the left navigation pane, choose instance. Instance again, and web server. Instance state, start instance. Sudah explore S1 limit, kita ke konsol di search box next to service, kita pilih service quotas. Choose our service. Left navigation pane, OS services, kita pilih Amazon Elastic Elastic Compute Cloud. Situ. Compute Cloud, kita and find quota search bar search running on demand. On demand, but not do not make request instead observe the filter quotas that match criteria. Demand. Jika sudah, kita tes stop protection. You can stop every instance when you do not to access, but you would still like to retain it. In this test, you will learn how to stop protection. So, seperti console, kita balik ke S1. Stage. Select web server. Edison. File to stop. Protection that you enabled earlier in this lab is now providing a safeguard to prevent the accidental stopping of an instance. If you really want to stop the instance, you will need to disable the stop protection. Jadi sebelumnya kan kita udah atur untuk yang di awal itu, yang di pertama itu namanya apa? Sebentar, saya masih ingat. Oh ini, kecil web server security group. Ini kita atur ini. Nah ini nih bagian sini. Bawah nih, termination protection. Kita udah ngirimin ini, makanya kita setelah kita atur, setelah kita config dan kita atur juga dalamnya, itu kita berhasil melakukan ini, gagal memberhentikan instansi. Kita memasukkan safeguard. Setelahnya kita ke action
instant setting, change stop protection. Oh ini, nah ini juga kan tadi kita udah aktifin, jadinya kita kayak berhasil juga. Ini termasuk langkah-langkah yang untuk prevent, tidak membiarkan kita untuk menghentikan instannya itu secara tidak sengaja ataupun sengaja. Setelah kita ini dengan berhasil dinonaktifkan, kita save dan kita coba hentikan instansi. Berhasil. Jika sudah, kita submit. Yes. Oke, 25/25, mungkin segini saja. Penjelasan dari saya di lab 3 sudah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.